आउ दी दिन यही बही हम आउ दी दिन यही बही हम हाउसफुल हाउसफुल तू घरे जदि बोहू को ठीक बुझाऊ थबु ये रावण मंद धरिकी बुझे आउ जदि कामुड़ा कामुड़ी ही बारिया बाड़ी होउथब रुसुथब फोपड़ा होउथब खाद्य आउ कौन बुझे मूर्खटे तू चामर छाड़ो मो संगे पालिया ही आस मो संगे पालिया ही आस आज जना पड़ी जीवो ये नृसिंह होता घरे शांति अच्छी कि नहीं पाला वाला उत्तर दे की जाइछुंती विषय कोठू छाड़ी की जाइछुंती आज्ञा लंका जटबळे मंदोदरी रावण को कहूची स्वामी तमे मां को अर्पण करिकी शरण पसिलियो तेणु रावण कहला हौ तमर गुटे कथा मु मानिबी सीता को सेठी पूजा जेतेबेले करबा को रावण कहिची सेठी मंदोदरी मना करछि गोटे दिटा मिटी गड़ी गला किंतु थाकेरे रहिले आपन को द्वितीय थाकेरे सस्पेंस रहिबो बस बुझेबे आ स्वामी स्त्री की संसार रे जदी बुझाऊ थबो ये होता ता भाषा को जदी बुझाऊ थबो सही ताहले रावण बुझेइबो काकू मंदोदरी की पूजा हबो कि नाही राम नारायण सत्यनारायण हेबे कि नाही आउ दी दिन यही बही हबो एई बही दी हाउसफुल तमे केमितिया पाला वाला बस गोटे काम करो आज्ञा चामर छाड़ो हां हां पाला गाइबा छाड़ो बस जेतिकी पैसा पाउछ पालारू मो संगे पालिया ही गैस हां तार डबल पैसा बर मु देबी पाली धरियो जोर रे पाली धरियो मो संगे पालिया ही गैस हां 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 ताले मते उत्तर दियो मंदोदरी तमे मु तुमे भीरु का पुरुषर स्त्री हबो ना वीर रावणर स्त्री हबो ना वीर रावण स्त्री हवा पाई ताले मु सीता को समर्पण करिवि कि नाही ओह मो माँ जो मंदोदरी कहते सीता को राम को पाखे समर्पण कर से मंदोदरी चुप कथा तो कह स्वामी स्त्री भितर बुझामणा जो मंदोदरी कहला सीता को राम को पाखे समर्पण कर से मंदोदरी चुप रावण डाकिला केला मंदोदरी स्वामी तुम्हें मोर स्त्री मु तुमर स्वामी तुम्हें शिक्षिता विज्ञा प्राज्ञा पंडिता तुम्हें छोटिया रानी नुह ना तुमर बुझीबार शक्ति अच्छी संसार को चलैबार कैपेसिटी अच्छी नारीर संसार कौन देश चलाऊ गोटे आदिवासी झील मु जाइछि तांको गाँ को पाला करी मा सीट रास्ता नथला बस से आज भारतर राष्ट्रपति छोटिया कथा नारी कौन न करि पारे तेणु तुम्हें हौच पंडिता तुम्हें जानिछ मु तुम आगे गोटे कथा आज जाई लुचेइछि से कथाटा कोन स्वामी क्षमा करिवे मो मां मान नारी मानक आगे असल कथा कहबनी हां बा असल कथा नारी मानक आगे कहले से माने केबे पेटरे रखिबेनी कहिदेबे क्षमा करिवे लो मां नारी मानकु सेइति पई विश्वास नाही मूल्यवान कथा कहबो नाही कहला नदी नामच नखी नामच चुंगी नांग शस्त्र विश्वास नहीं त्रिशुराज खळे सुचो नदी की विश्वास करिवेनी ना ये दया नदी रे कोउ जगह रे केते पानी मु जानि छी ना मो गाँ नई रे मु जानि छी नख थिबा पशु को विश्वास करिवेनी करियो नाही जो बिराड़ी तुम्हें कोले शोथब माँ से बेल पहले आंपुड़ी दब ठीक 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 जो मानकर नख अच्छी विश्वास कर श्रृंगीणा जो पशुंकर सिंह थब तुम्हें गोटे गाई पोषिच दूरे मुहाइब गोटे गोटे माँ अच्छा मो गाई बोली जाकि मुह पाखे मुहाइबे आज गोटे मशा डांस लगी मुह बुले देला सिंह आखिरी बाजिब ताठू 10 हाथ दूर रहिबो शस्त्र पानी जहाँ हाथ अस्त्र अच्छी सी मत डाक गायक मुझे आज्ञा ना कुह राम को स्त्री मंदोदरी मुझे आज्ञा न हांदब कौन ठीक ठीक बाध्य बाध्य शस्त्र जहाँ हाथ विश्वास कर नारी की विश्वास कर नहीं जदि असल कथा कहीदेव से गाधोइया को जाइथबो 8-10 जन गाँव स्त्री लोक थे कौन कौन कहीदेव कौन दादी बुझुचु
ରାଜାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହିବୁ। ତୋ ବାରିଆଡେ ଭଲ କଦଳୀ ଅଛି କହିବୁ, ତା ପରଦିନ ପିଆଦା ପଠେଇ ନେଇଯିବ ବା। ତେଣୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମ ଆଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହିବି। କହିବି ଆଜି। ହଁ କହିଲା ମୁଁ ଗଢିଛି ମୁଁ ରୁକୁମ ମନ୍ଦିର, ଏହି ଲଙ୍କା ଭୁବନରେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ପୂଜିବେ, ଏ ବିଶ୍ରବାନ। ମନ୍ଦୋଦରୀ କି କହିଲା ରାବଣ ମୁଁ କାହାରିକି ଜଣାଇନି, ମୋ ଲଙ୍କା ଗଣରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି। ସେ ସୁନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ନା ଆପଣ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ଦେବତା ରହିବେ ନା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବେ? ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବେ। ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ରହନ୍ତି? ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା। ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ଦେବତା ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ରହନ୍ତି? ମୂର୍ତ୍ତି ନା ବିଗ୍ରହ? ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି ବିଗ୍ରହ। ମୂର୍ତ୍ତି ଅତି ବେଶୀରେ 31 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ରାବଣ କହୁଛି ମୁଁ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ରଖି ନାହିଁ, ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ମନ୍ଦିରରେ। ହେଲେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଦେବୀ କିଏ? ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କହିନି, ତୁମେ ନାରୀ ଜାତି, ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କମ। ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା କଥା କହିଲନି ଯେହେତୁ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା କିଏ ଦେବୀ କିଏ କହିଦିଅ। ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବ, ତୁମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ମୋ ମାଲୋ, ରାବଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ କି କହୁଛି ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା ଦେବୀ କାହାକୁ ପୂଜିବ ନା? କାଲି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ରେ ମୋର ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତ ପତ୍ନୀ ପୂଜିବି, ମୋର ସତ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ସେଟିଂ କରି ଯାଇଥିଲେ, ତା ମଝିରେ ଆସି ସେ ପୁଅ ପୁଣି କମେଇ ଦେଲା। ଆମେ ସବୁଦିନେ ଚାଖିଲା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବୁନି। ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ ବୁଝିବ? କମେଇ ଦେବାରୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କାହାକୁ ପୂଜିବି ସେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ? କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ପୁଅ କି ମୋ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ଯିଏ ମାରିଲେ ସେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ରାମ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝିବି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାରି ଦେଇଛି ମୋ ପୁଅକୁ। କେମିତି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ ରାମ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ସୀତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜି। ନା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମ କୋଉ ମା ବରଦାସ୍ତ କରିବ? ଆରେ ଯାହା ବଡ ଭାଇ ଏଠି ପୂଜା ହେବେ ସେ ହଉଛି ମୋ ପୁଅର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଯାହା ସାନ ଭାଇ ମୋ ପୁଅକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାରିଛି, ତା ବଡ ଭାଇ ତା ଭାଉଜ ପୂଜା ହେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଲଙ୍କାରେ? ବୁଝୁ ନେଇ କିଏ? ମନ୍ଦୋଦରୀ କେମିତି ବୁଝିବ? ରାବଣ କେମିତି ବୁଝେଇବ? ଆଉ ରାମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେବେ କି ନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୋତା, ତୁ ଘରେ ଯଦି ବୋହୂକୁ ଠିକ ବୁଝଉଥବୁ, ଏଠି ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀକି ବୁଝେଇବ। ଆଉ ଯଦି କାମୁଡା କାମୁଡି ହେଇ ବାଡିଆ ବାଡି ହଉଥବ, ରୁଷୁଥବ, ଫୋପଡା ହଉଥବ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ କଣ ବୁଝେଇ? ଆଜି ଜଣା ପଡିଯିବ ଇଏ ନୃସିଂହ ହୋତା ଘରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଦିଟା ମିନିଟ ଗଡିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଥାକେରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକେରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସଂସାରରେ ଯଦି ବୁଝଉଥବ, ଇଏ ହୋତା ତା ଭାଇଟାକୁ ଯଦି ବୁଝଉଥବ, ତାହେଲେ ରାବଣ ବୁଝେଇବ କାହାକୁ? ମନ୍ଦୋଦରୀକି। ପୂଜା ହବ କି ନାଇଁ, ରାମ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେବେ କି ନାଇଁ? ଆଉ 2 ଦିନ ଏଇ ବହି ହବ। କହିଲା ଏହିଠାରୁ ଦାସ ପୁଅ ମାଗୁଛି ବିଦାୟ,
2 ମିନିଟ କାହିଁ ଗଡିଗଲା ନା ଏଇ ଥାକେରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳିଆ କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି ଆମର ପଳେଇଲାଣି ପରେ କହିଲା ଏଇଠାରୁ ଦାସ ପୁଅ ମାଗୁଛି ବିଦାୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ। ଜୟ ଜୟ ହେ ଶଙ୍କର ମାଗୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ହୋଇଅଛ ମେରି ଚିର ଦରବାରେ ମାଗୋ ଲାଗିଲା ଜୟ ଜୟ ଶଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ପାଲାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ପଳେଇ କାଲି ଆସିବା। ଜୟ ଜୟ ଶଙ୍କର। ବନ୍ଧାଏ କଲେ ତ ପୁଣି ଲୋକ ହେବେ ନାହିଁ ଯେ ଦୀପନ୍ଧା କଲା ବେଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ନାହିଁ ଭାଗ। ଆଉ ଏ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ବୀର ଦରବାର ଗୋଟେ ପରି ଦୀନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସାଗର ହରି ବୋଲ ବିଶ୍ବ ଦୁଃଖ चिंतामणि परमेश्वर भगवान श्रीमान सत्यनारायण महाप्रभु प्रीति अर्थे सर्वे बोल आनंदे एक बार हरे हरे बोलो ला कल्याणमयी जगत बंदिया परमेश्वरी भगवती झंकड़ वासिनी मां सरला देवी प्रीति अर्थे मां
दुर्गा देवीଙ୍କ प्रीति अर्थे मां कालीଙ୍କ प्रीति अर्थे सर्वे बोलो आनंदे एक बार हरे हरे बोला आबाल बुद्ध वनिता मानकर करंतु कल्याण श्री सत्यनारायण महाप्रभु समस्तंकर मंगल विधान हेउ सर्वे बोल आनंदे एक बार हरे हरे बोला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः माता सुरासी भवदंग बल्ली भाषैव दासी दुग्ध सिंधु ओ मंद स्मृतिर्निंदित शारदेन्दु वंदे रविंदासन सुंदरित्व जाओ 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 गला 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 जय 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 रे ओम आशा सुरासी भवदंग बल्ली भाषैव दासी कृत दुग्ध सिंधु ओ मंद स्मृतिर्निंदित शारदेन्दु वंदे रविंदासन सुंदरित्व जटा डबी गले जल प्रवाह प्लावित स्थले गले व्यलंबलंबिता भुजंग तुंग मालिका डमक 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 डम निन्याद डबर भय संस्कार चंद तांडव तनु तनु शिव शिव गणेश भास्कर हरि शिव दुर्गा सदैव भिन्न भिन्न कर्तव्य पंचदेव बाछी किए नाम बाछी किए नाम ये देई धिला रे सत्य नारायण बोली सत्य नारायण बोली सत्य नारायण बोली बाछी किए नाम देइथिला रे सत्य नारायण बोले हे बाची किए नाम देइथिला रे सत्य नारायण बोले सत्य नारायण तुंडे उच्चारण सत्य नारायण
ତୁଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ତୁଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ତୁଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତେ ସୁଧା ତୃଷା ସବୁ ଦୂର ହେଲା ରେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲେ ଏ ବାଚି କିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲା ରେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲେ ଇଖୁରସ ସାରରୁ ବଳି ଲାଗେ ମିଠା ଗୋପ୍ରିୟ ଆଲି ଲାଗେ ମିଠା ହୁଏ ବଳି ଲାଗେ ମିଠା ହୁଏ ଅଳି ପାଇ ସେ ଅମୃତ କହ କେଉଁ ଭଗତ ପାଞ୍ଚେ ଅମୃତ ପାଞ୍ଚେ ଅମୃତ ପାଇ ସେ ଅମୃତ କହ କେଉଁ ଭଗତ ପାଞ୍ଚେ ଅମୃତ ପାଇছে ଭଗତ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଭାବି ତରି ଗଲାରେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲେ এই বাচি কিয়ে নাম ଦେଇଥିଲା রে সত্য নারায়ণ ବୋଲେ নারায়ণ নাম অনন্ত কেহু বা পাইবন্ত নারায়ণ নাম নত কেউ বা পাইবন্ত অজাম্বিল পাপি একবার ডাকি অজামেল পাপে কবারে ডাকে পুত্র ভাবে ভাবি তরি গলারে সত্য নারায়ণ বলে বাচি কিয়ে নাম ଦେଇଥିଲା রে সত্য নারায়ণ বলে কই অভিরাম ভাই জগতে কাগুরু সেই অভিরাম বাই জগতরে জাগুরু কই কই অভিরাম ভাই জগতে কাগুরু কহইয় ভিরাম বায়ে জগতরে তাকু লুচেই নাম গোটি তার সত্য নারায়ণ নাম কোটি তার সত্য নারায়ণ নাম গোটি তার সত্য নারায়ণ নাম কোটি তার সত্য নারায়ণ সত্য ভাবে ভাবি পূজা হেলা রে সত্য নারায়ণ লিখিলে শ্রী ভূমাধব চক্র চক্র অবনিভূত অবনিভদ্রাজ্বল শ্রীখণ্ড মৌলি মরজ শ্রীকাঞ্জু শ্রাঙ্গী পীঠোদ্পল
শ্রী নীলাচল মহোদয় দেব প্রতিমে দেবায় মানমোহ শ্রী সত্য নারায়ণ মহাপ্রভু দেবায় তস্মৈ নমঃ। আনন্দকন্দ পরমানন্দ জগদানন্দ পরমেশ্বর পরমর্চনীয় পরমবন্দনীয় শ্রী সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু কল্যাণময়ী জগদেশ্বরী বিন্ধেশ্বরী ঝঙ্কড়বাসিনী মা শারদেবরদে তথা গণপতি আদি পঞ্চদেবতাଙ୍କର ସମେତ ମା କାଳୀର ଅଭୟ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଚିତ୍ତମନକୁ ଅର୍ପଣ କରି ସାରିବା ପରେ ପରେ ବୁଢା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରୂପକ 16 କୋଟିଏ ଗାଇଛି। କବି ହେଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟ। କେଇ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି କି ମାପି ଦେଇଥିଲା ଯୋଉ ପୁଅ ସେଇ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସେଇ ପଦେ ଲେଖିଲେ। କବି କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଭୂ ମାଧବ ଚକ୍ର ଚକ୍ରବୃତ ଅବନୀ ଭଦ୍ରାଜ୍ୱଳ। ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ 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 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ ଦେଉଳ ଯାଇଛୁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ 5 ଥର 6 ଥର ଯାଇଛି ବଡ ଦେଉଳକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ? ହଁ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କଲି ଦେଖିଲି ବଡ ଦାଣ୍ଡ ବଡ ପଣ୍ଡା ବଡ ରଥ ବଡ ପତାକା ବଡ ଲାଟିନି ବଡ ପାଇଖିନା ସବୁ ଦେଖିଛି। ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଦେଖିଛୁ? ହଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମୂର୍ଖଟେ ତୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଠିକରେ ଦେଖିନୁ। ଆଜ୍ଞା 3 ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ନା ଆଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ 7ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 7ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭୂ ଭୂ ମାଧବ ଭୂ ମାଧବ ଶ୍ରୀ ଭୂ ମାଧବ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଚକ୍ର ଅବନିଭୃତ ଭଦ୍ରାଜ୍ୱଳ। ବାସ୍ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଆଚ୍ଛା ମାଧବ ବାସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ବାସ୍ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା। ଏ 7 ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଆଉ ଏ 7 ଦେବାଦେବୀ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ହଉଛନ୍ତି ରାମ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ରାମ। ଆଚ୍ଛା ପାଲା ବାଲା ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ବିଷୟ କୋଉଠୁ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ଧରି ରାବଣକୁ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ତମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ଶରଣ ପଶିଲ। ତେଣୁ ରାବଣ କହିଲା ହଉ ତମର ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ମାନିବି। ସୀତାଙ୍କୁ ସେଠି ପୂଜା ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ରାବଣ କହିଛି ସେଠି ମନ୍ଦ ଧରି ମନା କରିଛି। ସେଇଦିନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଫଟିକ ଗୃହ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଆଖିରୁ ବହୁଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ। କାହିଁକି ଆଖିରୁ ଧାର ବହୁଛନ୍ତି? କଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲଙ୍କା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାବଣ କହୁଛି ଲୋ କୋଇଲି ତୁ କହ ଯାଇ କମଳାପତି କିଲୋ କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କର ନେଲେ କତି
ଦେଖିଲି ମାୟା ଖେଳ ଆସି ଖେଳୁ ଖେଳୁ କ୍ଷମା ନିଧି କରୁ ଗଲା ଖସିଲ କଲା ଲୋକ କହିଲି ଲୋକ କହିଲି ଏ ଗରିବକୁ ସମୁଦ୍ରେ ଭସାଇ ସମୁଦ୍রে ভসাই সমুদ্রে ভসাই গোবিন্দ রহিলে সিনা রহিলে সিনা অকলিতে যাইল সদাই কমলাপতি সদাই কমলাপতি লোক কইলি লোক কইলি যা 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 ঘর সংসারে মন নাই সংসারে মন নাই সংসারে মন নাই ঘন শ্যাম পাদ পদ্ম মনশ্যাম পাদ কর নিতে অছি ধ্যাইল প্রথম ধাগেরে পাল্লা গাইল শ্রোতা আজি কাহান্তি কালি নৃସିଂହ হোতা প্রথম ধাকরে পাল্লা গাইলা বেলে অধিবাসর জনিରୁ হাউসফুল আজি লোক কাহান্তি ମୁଁ କାହାକୁ ଅନେଇକି ପାଲା ଗାଇବି আচ্ছা ତମେ କେମିତିଆ ପାଲା ବାଲା বাস ଗୋଟେ କାମ କର আজ্ঞা ଚାମର ଛାଡ হ্যাঁ হ্যাঁ ପାଲା ଗାଇବା ଛାଡ বাস ଯେତିକି ପଇସା ପାଉଛ ପାଲାରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଳିଆ ହେଇକି ଆସ ହଁ ତାର ଡବଲ ପଇସା ବରଂ ମୁଁ ଦେବି ପାଳି ଧରିବ ଜୋରରେ ପାଳି ଧରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଳିଆ ହେଇକି ଆସ ହଁ 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 ଯଦି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଖ ନ ଦବ ପାଲାରେ ଆଉ କଣ ସେ କୋଉ ପାଲାକାରକୁ ପେ